स्पीकर सर, इन द एब्सन्स ऑफ द रिजनल प्लॅन हे सगळें अशें जाता. आज तूं कलंगूट जर जेवपाक गेलो तर 3 मीटर रस्त्याचेर तुका वचचें पडटा रेस्टॉरंटान, थंय एक गाडी पासर जायना. वेरेज आमच्या सिटीनी ती करूंकूच मेळना. 3 मीटर रस्त्याचेर तुका बिल्डींग बांदूंक मेळची ना. सो हें स्पीकर सर म्हाका दिसता हें गरजेचें. यू विल हॅव टू फेस दीस एंड यू विल हॅव टू डू दीस. स्पीकर सर, हें अपडेटींग द कॅटेगरायझेशन ऑफ लोकल बॉडीज म्हणटा तें फ्रॉम पंचायत टू अर्बन एरियाज, हें म्हाका दिसता सरकारान तकलेन घेवंक जाय. आनी हें सरकार करना, कित्याक तांचे लोकल MLAs जे आहा तांकां ती पंचायतीच उरिल्ली जाय. पंचायत उरतकच तांच्यान तो कंट्रोल तांचे कडेन उरता. सो सगळ्यो सिटीची सवलत जाय, पूण कॅटेगरायझेशन पंचायत म्हणून जाय, कित्याक इट इज इजी टू हें कंट्रोल. नाजाल्यार चीफ ऑफिसर येता, कायदे डिफरंट जाता. सो हें म्हाका दिसता स्पीकर सर, हें रॉंग. दीस इज रॉंग प्लॅनिंग. सो स्पीकर सर, हें आतां सांगचे पयलीं केन्ना केन्ना ODP रिजनल प्लॅन केलो. आतां रिजनल प्लॅनाचें आमी सांगलें की मिस्टेकी हा रॅशनलायझेशनान व्हडल्यो चुक्यो जाल्यो म्हणून. पूण रिजनल प्लॅन म्हणटा ते एक ल्हान एक्सरसायज न्ही, व्हडली एक्सरसायज. आनी येदी व्हडली एक्सरसायजीन चुक्यो म्हणटा त्यो जातल्योच. इट इज नॅचरल दॅट मिस्टेक्स वील ऑकर. सो स्पीकर सर, ताजे खातीर एनेबलिंग प्रोविजन तूं हाडटा. सो चुक्यो हाडटना हांव आतां सांगूंक सोदतां, बाब दाजी साळकार आमी एक ODP केली आमचे मडगांव, फातोर्डा आनी पोंडा. एक रस्तो आहा फ्रॉम नेहरू स्टेडियम टू आल्नेम. हो 20 मीटर रोड हो वायडन केला हांव आमदार आसतनाच, म्हळ्यार ड्युरींग माय टेन्युअर. आनी इट्स अ स्मार्ट रोड. ऑन आयदर सायड स्पीकर सर, इट हॅज गॉट डक्ट्स वेर ऑलरेडी युटिलिटीज आर देर, लायक फायबर ऑप्टीक केबल, कितें सिवरेज, हें तें डेडिकेटेड डक्ट घाल्लो आहा. आतां आमी पयच्या ODPन आमी रस्तो तो 30 मीटर म्हणून दाखयला. सो 30 मीटर दाखोवन, फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज नो स्कोप टू इनक्रीज दॅट रोड. तो रोड डक्ट कितें मदीं घालतलो रस्त्याच्या? ऑलरेडी रस्तो जाल्लो आहा व्हड. सो 30 मीटर दाखोवन जे लोकांचे प्लॉट आहा सायडीन ते सगळे त्रासान पडले. ते म्हणटा अरे आमी जमीन दिल्ली मरे, आमी जमीन दिवन तुजो रस्तो व्हड जाला, आतां तुमी हें करता काय म्हणून. सो आय वॉन्ट एन एश्युरन्स स्पीकर सर इन दीस मॅटर. तूं ताका ब्रीफ कर. And it has to be assured that correction will be done. So he can't come back to 39A. मिस्टेक जाल्या ती, पूण मिस्टेक करेक्ट जावंक जाय न्ही. लोकांक खासावीस जाले. हे आतां मेन रोड ना, हांवूय नकळो कोणें केलो तो, पूण तो जाला तसो. ते काकोडकार बी सगळे आयले म्हजे म्हऱ्यांत, अरे आमचो रस्तो 30 मीटर कसो दाखयलो काय म्हणून. आनी ईच ऑफ दोज पीपल आय हॅव गॉन टू देअर हावजीस. आमी करूंकूच नाशिल्लो डिस्कस, पूण जाला तो दाखयला 30 मीटर. सो स्पीकर सर, आतां आमी जेन्ना टावन प्लॅनिंगाचेर उलयतात तेन्ना टावन प्लॅनिंगाचेर इन एडिशन टू दीस थिंग्स वी हॅव गॉट आमचे फातोर्डान एक होलसेल फीश मार्केट म्हणून आहा. जें होलसेल फीश मार्केट म्हणटा तें कॅओस जाल्लें आहा. आनी हें होलसेल फीश मार्केट जाग्यार उडोवपाक हांवें आयकलां की बाब दाजी साळकारान मिटिंगूय लायल्या 8 तारखेक 11 वरांचेर. आतां स्पीकर सर, हांगा कॅओस जें जालां, मंत्री म्हाजें आयक, तुमी मुखेलमंत्र्या कडेन मागीर उलया. हो आयकुचो ना आनी कांय जावचें ना फुडें. स्पीकर सर, हें जें SPDA होलसेल मार्केट आहा, हें होलसेल मार्केट आयकलां न्ही तुमी? कांय करना, आयकतात आनी कांयच करनात. हें अशें जाता स्पीकर सर. अरे मेंबर हांव आसून कांय जायना, मेंबर आसून जायना. तें हाका तुवें टेंडर काडपाक जाय. तुवें टेंडराचे कंडिशन अशें घाला की रिलायन्स अडानी नाल्यार अंबानी वचचो पडटलो. मातसो एक जस्ट आय एम नॉट डिस्टर्बिंग हिम, बट आय जस्ट हॅव गिवन instructions yesterday only, or I think 2 days back, to the authority that they should take it under them. All members who are there decide what you want, and instead of bringing further loss of revenue because nobody is taking it, do whatever you all feel fit, and make sure that you all earn money. My demand condition, all the tenders have been directed to be cancelled. No, I want assurance that it will be tendered immediately. I have said within the next 30 days. 30 days it should be tendered, and you all sit in the authority and decide whatever you all want and finish it off. स्पीकर सर, खूब कडेन अशें जाता की आमी अश्युरन्सां दितात हांगा. ना आयक, पयर मुखेलमंत्र्यान म्हाका एक अश्युरन्स दिलें की खंयच्या हाचें जर दुरुपयोग जाला झोनींग प्रोविजन जाल्यार आपूण ताजेर जस्टीस करता. इवन परमिशन गिवन आय वील रेसिंड म्हणून. पूण स्पीकर सर, एक नारायण नायक म्हणून तुजे मंत्र्यानूच त्या दिसा ताजें रेफरन्स केलां, रेव्हेन्यू मिनिस्टरान. ताणें व्हिडिओ काडून घाला की हें एश्युरन्स बरें दिसता म्हणून, पूण फाल्यांचो पेपर बरो येवपाक ताजे फुडें कांयच जावचें ना म्हणून.
सो स्पीकर सर जे मनीस प्रायम मिनिस्टरा कडेन पावल्या ते आज अशें म्हणूंक लागल्या की बाबा तुमी कांय करचें ना, ह्या हावजान बरें उलयतात, उत्तर बरें मेळटा, पूण फुडें कांय जावचें ना. कित्याक ह्याच मंत्र्यान म्हाका एश्युरन्स दिलें गेले खेपे इन द केस ऑफ दॅट अडोरा द गोवा प्रोविडंट पुरवनकरा की आपूण चॅक करतलो बी म्हणून. ताजे मागीर तुमी सगळी परमिशन दिली ताका. ताजे 2000 फ्लॅट येता थंय पुरवनकराचे. 2000 फ्लॅट, 200 कमर्शियल स्ट्रक्चर्स, कमर्शियल ह्यो इन्स्टिट्यूशन कितें थंय जायत आहा. सो आमी हांगा उलोवन सगळें जावन ताजें कितें तरी जावपाक जाय. द सॅंक्टिटी ऑफ द हावस स्पीकर सर हेज टू बी मेंटेन्ड. वी कॅनॉट जस्ट बी गिविंग एश्युरन्सीस हियर. आतां बाब युरी उलयता की हेरिटेज विलेज ती कोणती चांद्रा, थंय तुमी प्रोजेक्ट पास केलो कितले 28 बंगल्यांचो. सेकंड होम्स घालपाक थंय येवपाचे आहा ते लोक. आतां एक सायडीन हेरिटेज विलेज, हेरिटेज फेस्टिवल करुया म्हणटा, दुसरे सायडीन तुमी प्रोजेक्ट बंगले पास करतात आनी थंय ते लोक एलाव करचे ना. ते त्रास यू आर इनवायटींग प्रॉब्लेम बाय डुईंग दीस. स्पीकर सर, कितल्योच केसी इल्लिगल हिल कटिंगाच्यो आयिल्ल्यो आहा. चड करून हांव जेन्ना जनता दरबार बी घेतिल्लो तेन्ना म्हाका तांणी सांगिल्लें लातांबारचें म्हणटा तें पावरफूल हिल कटिंग चालू आहा. स्पीकर सर, सर्वे नंबर 296/2 लोकल्स कंप्लेन घाले म्हणटात पूण कांय जायना. तुजे पेडण्या TCPन स्टाफ कमी आहा. स्पीकर सर, इशू असो आहा की जेन्ना आमी टावन प्लॅनिंगाचेर उलयतात ते अनप्लॅन्ड डेव्हलपमेंट जावचें न्ही हाजे खातीर आमी हें सगळें करतात. जी कितें सॅक्शनां हाडटात, जे कितें कायदे हाडटात, हातूंत प्लॅन्ड डेव्हलपमेंट गोंयांत जावचो हो हेतू आसूंक जाय आनी हो हेतू जावपाक जाय साकार. तो जर जायना जाल्यार आमी खंय तरी चुकता. हांव मंत्र्या कडेन एक स्पेसिफीक डिमांड करतां की तूं कितें करता तें ऑल दीस एनेबलिंग प्रोविजन्स, इवन इफ यू मेक अ न्यू रिजनल प्लॅन, इट विल हॅव मिस्टेक्स इन इट. It is but natural. See, now we have come across a mistake where that 20-meter road has been made 30 meter, with none of us being party to it. But it has been done. So mistakes will keep happening. But that doesn't mean you use this enabling provision till the end. You have to make a new regional plan. And that regional plan, I think you have to come clear on this in these demands today. Speaker sir, now I'm going to the next demand, which is forest. Demand number 68. स्पीकर सर, प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणटा ती फायनलायज करून नोटिफाय जावपाक जाय. नाव यू आर गोइंग टू इनवायट मोर वॉथ फ्रॉम द कोर्ट्स. फायन्स वील कम, एक्स्ट्रीम जजमेंट्स वील कम. यू डू दीस वन्स एंड फॉर ऑल. स्पीकर सर, काणकोणा लोकांक सांगलां की तुमी ऑब्जेक्शन फॉर डिमार्केशन ऑफ प्रायवेट फॉरेस्ट तुमी करपाक पणजे येवप म्हणून, आनी तांकां डेट दितात पणजे येवपाक. हे सगळे गरीब लोक ते काणकोणच्यान पणजे येवप म्हळ्यार इट इज लायक कर्नाटकच्यान गोंया आयिल्ले भशेन. सो तांकां म्हाका दिसता तुवें एक ऑफिसर थंय घालून तांची ऑब्जेक्शनां सगळीं कॉम्प्यूट करप आनी तें कितें तें फायनल करप. म्हादय वायल्ड लायफ सँक्च्युरी स्पीकर सर, टायगर रिजर्व जाल्यारूच ती साल्वार जाता. पूण तुवें कोटी रुपया वयर मोडला तो टायगर रिजर्व ना जावपा खातीर कोर्टान वचून. स्पीकर सर, आतां इतलीं वायल्ड एनिमल्स आहा गोंयांत 30% फॉरेस्ट कवर आसून पसून वी डोंट हॅव अ वायल्ड लायफ वेटरनियन. स्पीकर सर, गव्हर्मेंटान कॉम्पेन्सेटरी अफॉरेस्टेशन म्हणटा तें जावपाक जाय म्हणून आमी डिमांड करतात सदां. आतां हांव मिनिस्टराचे नजरेक हाडूंक सोदतां. पोलें टू पत्रादेवी एक्सपान्शनाक 30 हेक्टर फॉरेस्ट लँड अफॉरेस्टेशन जातलें, कॉम्पेन्सेटरी अफॉरेस्टेशन जातलें आनी करचें हें तुमकां कंडिशन आहा. सरकारान सांगलें की आमी करता, पूण खंय करता? मध्य प्रदेशान करता. स्पीकर सर, गोंयचें रान कापलां आनी अफॉरेस्टेशन करता मध्य प्रदेशान. हांवें व्हडलो इशू केलो. इशू करतकर मुखेलमंत्र्यान म्हाका 8 ऑगस्ट 2023 एश्युरन्स दिलें की आपूण मध्य प्रदेशाचो प्लॅन ड्रॉप करता आनी गोंया करता म्हणून. आतां म्हाका मंत्र्यान सांगूंक जाय स्पीकर सर, हे 30 हेक्टर कॉम्पेन्सेटरी अफॉरेस्टेशन तुवें केलां जाल्यार खंय केलां, करपाचो आहा जाल्यार खंय करपाचो आहा हें तुवें सांगूंकूच जाय, कित्याक हें तुमचें अश्युरन्स आहा 1 वर्सा पयलींचें. स्पीकर सर, आतां झाडां कट करप हें चालूच आहा. आतां एक काशिनाथ शेट्ये हो जो एक्टिविस्ट आहा ताणें सांगलां की चिंबेल फूल टू झाडां चॉपिंग चालू आसली शेनवार आयतार. सो म्हाका दिसता ताजेर तुमी कितें तें करपाक जाय. स्पीकर सर, 2014 4,000 झाडां कट केल्लीं ओल्ड गोवा बायपासा खातीर आनी सरकारान 14,000 कॉम्पेन्सेटरी झाडां रोयतले म्हणून सांगिल्लें. आतां अशें जालां की हांवें एक क्वेश्चन घालो GSIDCक की तुमी कितें केलां काय म्हणून, जाल्यार GSIDC म्हाका उत्तर दिता
की 64.37 crore आमकां NHAIन दिवंक जाय म्हणून. हाचो अर्थ कितें की 14,000 झाडां रोवपाक 64 crore लागता. आन्सर कितें जाय समजना म्हाका स्पीकर सर हे. And there is some sort of a big mismatch between this number 1 and 2. And we are getting answers which look like cock and bull stories here. Speaker sir, आज ओरतूच ना, एक फकाणाशी दिसपाक लागल्या. Speaker sir, from the year 2019 till 2024, Forest Department has issued permission to cut around 70,142 trees in the state. In return, 207,737 trees were supposed to be planted. Currently, 91,000, which is only 44% of the trees are alive. So even if these people have planted, their trees have died. So see the fun, Speaker sir. They are cutting the trees. They are saying we are planting, we are doing compensatory afforestation, and those trees are dying. 50% of them have died. 56% have died. So this is a eyewash. This whole thing, what the department shows that it is doing, has become an eyewash. Speaker sir, GMR. GMRक हांवें पयर विचारलें की बाबा तुमी कितें केलां ग्रीन बेल्टाचें. फॉरेस्टाकूय क्वेश्चन घालो. फॉरेस्टान 2 RFO धाडले रोखडेच GMRच्या हातून. थंयच्यान आमकां कळ्ळें कांयच करूंक ना. मुखेलमंत्र्यान आन्सर दिलें की ना आमी आतां कोणाक विचारता म्हणून. म्हाका भितरल्यान इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां स्पीकर सर की एक कन्सल्टंटाक काल कॉन्टॅक्ट केला दिल्ली आनी ताका ताजे कडच्यान इनपुट्स घेता आतां कशें हें ग्रीन बेल्ट करप तो ग्रीन बेल्ट कितलो एरियेचो. It is for 693 acres. Speaker sir, you have to understand the gravity of the situation. 1 acre is 4,000 square meters. 693 acresचो ग्रीन बेल्ट जावपा जाय आनी तो करूंक ना. आनी आतां हे न्हिदून उठल्या आफ्टर एवरीथींग, आफ्टर आय पॉयंटेड इट आउट इन द हाऊस. आनी आतां सोदतात कशें करप तें. दिल्ली विचारतात कन्सल्टंटांक. स्पीकर सर, फॉरेस्ट वर्कर्स, वायल्ड लायफ रेस्क्यू स्टाफ म्हणून जो आहा तांकां डेली वेज 544 रुपीज दिवन दवरतात. म्हळ्यार 14,000 रुपया पर मंथ. स्पीकर सर, हे सगळे म्हळ्यार वेनमस स्नेक्स, डेंजरस एनिमल्स, दे हॅव टू डील विथ देम. सो तांकां तुवें सॅलरी बेनिफीट वाडोवपाकूच जाय. 14,000 आज खंयचीच हें करूंक शकना, जगूंक शकना. स्पीकर सर, सिनियरिटी लिस्ट फॉरेस्ट गार्डांचे मॅन्युपुलेट केलां डिपार्टमेंटल स्क्रिनींग कमिटीन अशें म्हणून म्हाका कंप्लेंट आयिल्ली आहा. तूं ताजेर इन्वेस्टिगेट कर हे इशू. Speaker sir, daily wage workers are working for years in the forest department. They have to be regularized. These workers are from all across Goa. Speaker sir, now I am going to women and child. Demand number 58. Speaker sir, ह्या मेयान हांवें एक इशू घेतिल्लो वेरीन आंगणवाडीन प्रेग्नंट आनी लॅक्टेटिंग मदर्सांक. हांव मातसो इंटरव्यून करता कित्याक तुवें जो विशय घेतलेलो हांवें व्हेरीफाय केल्ले, तुवें म्हाका इन्फॉर्मेशन दिल्लें दॅट वॉज नॉट करेक्ट. Somebody who had given you the information was wrong because whatever they are doing, I have cross-checked not once, 3-4 times, and No, also. but it was within the expiry period. When you have said it also, you were right because it was not June. Your expiry was But happening in within June. 6 months minimum. Yeah, so that was all right. Now the point is, when I asked that for the tender document, file notings, work order, and bills of this, I asked a question. They are giving me the answer. Details of tender documents, work orders with regard to supply of micronutrient fortified, ready to cook premixes under supplementary nutrition are available on the Government of Goa e-procurement website. How can you give this answer? I am asking details about this tender. Will that be on the procurement website? So Speaker sir, the people who are answering are just taking it lightly. At least me, you all don't take lightly. I read these things. Huh? Speaker sir, then I have to say it's a possible scam. Then why are you giving me a wrong reply? And then you all get angry when I say scam because they say it comes in the paper there. It's not like this. You all force us to say all these things. But anyway, Speaker sir, the minister is well aware of what is the trend in the world. Eating processed foods has changed to whole foods that are home cooked. This has become the trend in the world. But in India, we are moving towards processed foods. So this Vikasit Bharat is taking us backward, reverse. It's not forward. The whole world is saying eat whole foods at home, home cooked. We are eating processed foods, fortified things. What is this? Just because Niti Aayog is pushed for packed foods instead of raw ration, union government, state government, everybody is blindly implementing this. Nobody is using their own heads. Speaker sir, एक आर्टिकल आयलें नवीन टायम्साचेर
तातूंत सांगतात ते 11,745 mothers during the implementation of this scheme they were given. What is this? Packed foods. Each packet cost 200 rupees online. So total cost of one packet itself is 23 lakh rupees per month, 2.8 crore per year. Since you are giving 4 different items, it is coming to 11 crores. Just see this, 11 crores. For 11 crores, you will able to supply 30,000 women with 5 kilos of wheat flour and 5 kilos of millets. Your chief minister is talking about ladu of millets. Give it to them. For 11 crores, you will be able to give 30,000 people. Here you are giving 11,745 people. Same money you could have given better food to them. So look at that option, Speaker sir. And in that article, they say that you have praised the Maharashtra government, which has implemented this successfully. But the report titled Evaluation Study of Take-Home Ration implemented by Women and Child Department, Government of Maharashtra has stated that poor taste of the take-home ration contents is another major complaint because of which many beneficiaries have stopped consumption. This is on the report. So don't give Maharashtra government credit for something which they themselves are not agreeing to. Speaker sir, there are these women NGOs, shelter homes they are running. There is Bailanso Ekvot, and this Auda Viyagas runs one-stop center at South Goa. It facilitates access to integrated range of services including medical aid, police assistance, legal aid, case management, psychosocial counseling, and temporary support services to women affected by violence under 100% centrally sponsored scheme. Speaker sir, तांकां पैसे दिवपाक आसा तूं 58,49,817. माननीय आमदार बाब दिगंबर कामत तिका वळखता, तिच्यान 58 लाख पेंडींग दवरूं येता, जातलें तिच्यान? दुकान बंद करून वतली ती. यू हॅव टू पे देम ऑन टायम. स्पीकर सर, आनी एक आहा एडवोकेट एमिडियो म्हणून, ही रन्स अ वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमन इन बांबोली. यू आर ओईंग हिम 34.53 lakhs. स्पीकर सर, अशें करून इतली पेंडन्सी दवरून जायना. दिस पीपल विल गेट फिनिश्ड. सो इफ यू कांट पे देअर these NGOs, then you have to accept your failure. From where will they get funds? Speaker sir, Women and Child Commission. Not a single suo motu case has been initiated by this commission. Speaker sir, in Kolwale jail, male staff were entering female prisons. Who is saying? I am not saying this. It was said by the Human Rights Commission. Also run by a man. It is presided over by a man. So the man says men are going in women prisons. And what is the Women and Child Commission doing about it? So we asked an LAQ. What do they say? We are not aware. Are? If we become aware of this by reading in the newspapers, how you are not aware? Speaker says the Women Commission conducts hearings on Mondays. Answer given is a patient hearing is given to the distressed woman by the chairperson on the fixed day, into bracket Monday for visitors. So in other words, if you are distressed on a Tuesday, then you have to wait for 6 more days to have an audience. What type of a commission is this? You have to be more regular about this, Speaker sir. Speaker sir, now let me talk about Grah Aadhar. Grah Aadhar, every one of us is making a demand ki 2,000 चे 3,000 करचे म्हणून. आणि that they are not receiving in on time. And timer कित्याक येना म्हणून तुमकां विचारल्यार तुमी सांगता no funds. अरे एक सायडीन मुखेलमंत्री सरप्लस बजेट अनाउन्स करता आणि दुसरे तुम्ही बायलांक आमच्या आवयांक आनी भयणांक दिवपाक पैसे ना तुमचे कडेन, पातीशेड तुमी. तो पैसे घाले खंय तुमी? स्पीकर सर, लाडली लक्ष्मी. आतां ही लाडली लक्ष्मी म्हणटा कितें? आमी एक टायमार म्हणटाली डावरी स्कीम काय म्हणून, नाजाल्यार अनमॅरीड भुरग्यांक पसून दिया म्हणून. पूण स्पीकर सर, ते कितें जावं तांचें सारकें बेगीन क्लियर जायना. विच एवर वे यू वॉन्ट टू क्लासिफाय इट. सो स्पीकर सर, अंगणवाडी वर्कर्स नाव आय एम कमिंग टू. स्पीकर सर, एक अंगणवाडी वर्करांचें एजिटेशन जालें आनी एजिटेशन जावन तें लास्टाक सगळे आमदार बिमदार पडून एश्युरन्स घेतलें एसेंब्लीन आनीक तांकां एजिटेशन काबार केलें. पूण ह्या वर्करांक ट्रान्सफर केलें टू अदर सेंटर्स. स्पीकर सर, द वेजीस फॉर द टर्मिनेशन पिरियड वर नॉट पेड टू देम. देअर सर्वीस इन्क्रिमेंट हेज बीन केप्ट ऑन होल्ड. They were on hunger strike for 49 days. Speaker sir, आता हांवें आयकलां ते भशेन
BJPचे थोडे वर्कर हांकां अकोमोडेट करपाक तुमी रिटायरमेंट एज रिवायज करून 62 इयर्स केली. वर्कर्स वेर रिटायर्ड ऑन 30/4/2024 म्हळ्यार 30 एप्रील 2024 तांचे ती रिटायर जाल्ली. पूण तांकां कसलेंच कांय सँक्शन लेटर ऑर्डर बिर्डर दिनासतना तांकां अशीच दवरली. सिमिलर केस ऑफ दॅट तांबोस्कर आनीक तांकां मागीर एक्सटेंशन दिलें. पूण जी एजिटेशनान आशिल्लीं तांचे वेजीस हॅव नॉट बीन पेड इन टायम. समटायम्स इवन 2 to 3 months दे हॅव नॉट बीन पेड. स्पीकर सर, हे सगळे इश्यू पळयतना आतां आय एम कमिंग टू अर्बन डेव्हलपमेंट. स्पीकर सर, अर्बन डेव्हलपमेंट तातूंत मेजर इश्यू म्हणटा तो स्मार्ट सिटी. आतां स्मार्ट सिटी म्हणटा ती हांवें एकदां सांगिल्लें, stupid people start making smart cities. The cities can never be smart. Although stupid people will not also become smart. So, Speaker sir, Maka is the Mantri will agree with me that smart city has been a big disaster. And even if you don't agree with me, it is there to be seen. Speaker sir, however, ata floods ata म्हणटातून I have heard that Water Resources has taken on execution agency, namely the flood mitigation and pumping station at Mala. It stands completed. हांवें आयकलां ते भशेन हें काम बरें जाल्लें आहा आनी फ्लडिंग मळान हे वर्सा जावंक ना अशें म्हणून हांवें आयकलां. आय होप दीस इज ट्रू. बट बाय एंड लार्ज इफ यू सी वेरेवर द रोड्स हॅव डन, द रोड्स हॅव गॉन. एंड सगळें जर पळयलें जाल्यार फ्लडिंग खूब जाता. स्पीकर 5 मिनटां. सो फ्लडिंग जेन्ना अपस्ट्रीम जाता तेन्ना उत्तर स्मार्ट सिटीचे कितें सांगता की ना आमी थंय काम करूंकूच ना म्हणून. हाजो अर्थ कितें? इट इज लायक GMR. टुमोरो देर इज फ्लडिंग इन पेडणे. ते म्हणटा कितें ना आमी थंय कांय करूंक ना. पूण आरे तुमी वयर दोंगर कापलो म्हणून सकयल फ्लडिंग जाता ते तुमी एक्सेप्टूच करपाक तयार ना. सो तसलें जालें स्पीकर सर. एक मिरामार बीच स्मार्ट सिटी वर्क हाजे आमी क्वेश्चन विचारलो. उत्तर कितें येता? सर, अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन नो प्रोजेक्ट हॅज डिटेरियोरेटेड. It is to mention that the completed project they are handed over to respective government departments. As order कितें Speaker sir, you spend the money, you make money and complete the project. But after that you are not responsible for the project. Speaker sir, this is a very smart move. No doubt you call yourself a smart city. Speaker sir, आणि मंत्री माझे हें आयक. हें तुका शॉक जातलो. हांवें आयकलां, म्हजे कडेन इन्फॉर्मेशन आहा. 250 कॅमेरा घाले स्मार्ट सिटीचे. कितले पयशांक? 250 कोटींक. 1 कोटीक 1 कॅमेरा. हें आयकून म्हाका काच्च जालें. मिस्टर विश्वजीत राणे मंत्री, ऑनरेबल मिनिस्टर, 250 cameras at 250 crores. This is what the smart city has spent. This is the information that I have. And please negate it. I'll be very happy to be proved wrong, because this is shocking. And please tell me, because I've got figures with me. Speaker sir, आता तुम्ही संजीत रॉड्रिक्स हाडला तो साल्वेज करपाक, पूण तोय बी तो मनीसूच. तो कितले म्हणून साल्वेज करतलो? ताका हाडला लेट आनी हाडला तो बावडो कितें तरी इल्लें कितें करून तुमचे राखून दवरतलो. गोंयचे ऑफिसर नाशिल्ले, कोण भायले आयले गेले, सगळे खावो पिवो मजा करून गेले. आनी म्हाका हें आयकूंक येता तें हें जर कॅमेराचेरूच जर तुवें धरलें. इंडिपेंडंट बॉडीज Are it may be, but under urban development it comes. If I don't raise the issue of 250 cameras for 250 crores, आमी करप कितें स्पीकर सर? जीप धरल्या म्हणटले म्हाका लोक, गोंयची जनता पळयता ती. सो स्पीकर सर, आतां बरें पळयता ते बरें, पूण ते बी सांग कितें इंडिपेंडंट बॉडी म्हणून डायरेक्ट म्हाजे अंडर येना ते. हांव डिसिजनां बी कितेंच घेना. ते इमॅजिन पेंजीम ते तूं बी इमॅजिन कर ते अशें जालें म्हणून ते. स्पीकर सर, आता मंत्री इमॅजिन कर म्हणटा. इमॅजिन म्हाकाच करचें पडटलें, कित्याक म्हाका निर्णय घेवपाचो अधिकार ना ते इमॅजिन पेंजीम. आतां तुवें बी इमॅजिन कर ते कितें जालां ते. स्पीकर सर, आतां आनी एक इमॅजिन करपाची खबर सांगता तुका. मडगांव एक फेस्त जाता. फेस्ताक सोपो आयलो 17 लाखाचो. आयकत तूं आतां मंत्री? दीस इज नॉट इमॅजिनिंग, दीस इज अ ट्रू स्टोरी. एक ऑफिसर ते 17 लाख घेवन गेलो. ताणें ट्रेजरीन घालपा जाय ते आपल्या बॉल्सांत घालून घेवन गेलो. कितें रे? आनी तो पयशे परते हाडून दित ना आनी सरकार ताचेर कांय करना. आनी आतां अरे बाबा पुता करून ताणें 3 लाख हाडून दिल्या. अरे 17 लाख लोकांक सोंपो लायिल्लो तो बॉल्सांत घेवन तो चलून गेलो. हे कसलो सरकार तुमचो? हो ठणठण गोपाळ सरकार म्हणटा तुमचो.
स्पीकर सर, हे चीफ ऑफिसर असता. हांवें एक मडगांव चीफ ऑफिसराचें हें काडलें, केस लोड काडलो. लास्ट 3 years he has heard 280 cases. 280 cases were filed. 253 are ongoing. कित्याक इतल्यो पेंडींग आहा? 280 च्यो 253 पेंडींग आहा. Speaker, the chief officer presides on Monday, Tuesday and Thursday from 3:30 p.m. onwards. This time is not sufficient to clear the case. Murmugaon, 189 cases filed in 3 years, 102 are pending. Mapsa, 153 cases filed, 84 pending. हांगा तरी म्हापशां तरी मातशें कितें जाता दिसता फास्ट. पूण हें कितें? Why this pendency? So this chief officers, I think they have brought on हें कितें तें dual charge. कितें म्हणटा रे ताका तें एक्स्ट्रा कितें एक्स्ट्रा कितें तें एडिशनल चार्ज. सो एडिशनल चार्ज म्हणून हाडटा. अरे सिव्हील कोर्टा परत चड टायम लागता चीफ ऑफिसराक सादी कंप्लेंट क्लियर करपाक. कित्याक हाडल्या तुमचे चीफ? वेर इज द अकाउंटेबिलिटी? आय थिंक मिनिस्टर हॅज टू मीट देम. स्पीकर सर, आतां पेंडींग ड्यूज मडगांव म्युनिसिपालिटीचे 11/7/2024 मेरेन 38 crores पेंडींग आहा. 16 crores फ्रॉम हाऊस टॅक्स अलोन. वॉट इज द गव्हर्मेंट डुईंग टू रिकवर दीस ड्यूज? कितें? वॉट इज द गव्हर्मेंट डुईंग? इट इज युअर जॉब टू रिकवर द ड्यूज. वॉट आर यू ऑल डुईंग? स्पीकर सर, एक मिनिट ड्यूज बी सांगता का तू बेल मारता मातशें राव. MMC इन्फ्रास्ट्रक्चर. स्पीकर सर, मल्टी लेवल कार पार्किंग म्हणून जालें. आमकां दिसलें आतां BJPन वचून बी लोक आतां येतले काय म्हण तें. अजून कांयच जायना. स्पीकर सर, म्युनिसिपालिटीची बिल्डींग रिनोवेट जावंक जाय. आतां भंय दिसता आमकां ती खळ करून पडत म्हणून. ती मेंटेन जायना. स्पीकर सर, सोंसोड्याचेर आमकां सांगलां की MMC has been directed to establish 2 biomethanation plants, 15 TPD, 20 TPD. By 8th of September, कुस्कूट जावना कांयच. पूण आमकां आन्सर अशें दिलां, 1 म्हयनो उरला. प्लांट खंयच्यान येतले, स्वर्गांतल्यान देंवतले जाल्यार म्हाका खबर ना. स्पीकर सर, स्पीकर सर, गार्बेज ट्रक म्हणटा तांकां मेंटेनन्स जाय, ते मेंटेनन्स जायना. इल्लिगल गाडा, रिक्षा वेंडर कितलेच जाल्ले आहा. आमच्याय मतदारसंघान जाले आनी तुमचे पार्टीचे लोक पयशे घेवन थंय घालतात आनी म्युनिसिपालिटी मागीर ताचेर एक्शन घेना. स्पीकर सर, कितले बिझनेसीस आर ऑपरेटिंग विदाउट ट्रेड लायसन्स. हें विचारपाक गेलो जाल्यार हांचे कडेन कांय ना. स्पीकर सर, हांवें आयकलां ते भशेन मडगांवांत पसून डिव्हिजन 6 एक 24 गाडे कोंकण रेल्वे स्टेशन फुटब्रिजा कडेन अलॉट केल्या विदाउट गव्हर्मेंट अप्रुवल. 11च गाडे आशिल्ले, एडिशनल 13 गाडे आयल्यात इल्लिगल लोकांक एकोमोडेट करपाक. मिनिस्टर इन्व्हेस्टिगेट करतलो हें काय आमदार तुमच्या पार्टीचो आहा म्हणून विजय उलयता ओगी रावया म्हणटलो. स्पीकर सर, आनी एक इशू आहा म्हणटा तो पार्किंग रस्त्याचेर जाता. लायसन्सीस आर गिवन टू हॉटेल्स along the main roads. No parking is being seen. स्पीकर सर, हें अशें खूब कडेन चल्लां. कब्रस्तान म्हणटा तो लॉंग पेंडींग इशू. सारको जाता म्हणटात पूण कांयच जायना. डॉग शेल्टर. स्पीकर सर, डॉग शेल्टर मडगांव इज ऑन द वर्ज ऑफ शटिंग डावन बिकॉज they have not been paid their dues. Population of stray dogs is growing again. I told you all to take help of that lady from Parra. That day also I told the minister and chief minister. Speaker sir, also issue आहा की fees that are collected. आता आमी कडेन हें केलें क्वेश्चन घालो कितले एक घरां कडच्यान तुमी फीज कलेक्ट केले काय म्हणून. ओन्ली 10 houses out of 253. सो कितें आतां सांगपाक कितें? सो दॅट मिन्स तुगेले फक्त 10च लिगल आहा आनी 243 इलिगल आहा. दिस इज इन कॉम्बायन हावसिंग बोर्ड. स्पीकर सर, आनी एक आहा की 1 person is paying house tax for 13 houses in one slum area. So is he a dada owning 13 houses? This is all indicative. These are questions we have put and we have got this answer. Speaker sir, एकूच एप्लिकंट पूण ओनर डिफरंट अशें जावंक शकता? म्हळ्यार तो ते स्लम म्हणून घेता आनी तो भाड्याक दिता आनी दिस इज लेजिटिमायज्ड. स्पीकर सर, मोबायल टावर्स, इतले आमचे मोबायल टावर्स मडगांव आहा. तुका हांवें एक क्वेश्चन घालो कितले तूं जोडटा काय म्हणटा तूं, कितलो तुका रेव्हेन्यू येता? तूं म्हणटा नील म्हणून. म्हळ्यार तो रेव्हेन्यू येता तो वता कोणाच्या बोल्सान? कसली अंदाधुंदी. स्पीकर सर, आतां एक हें केल्लें
कितें केल्लें म्युन्सिपालिटीन एक डिसिजन घेतिल्लें की सोशल सायन्सीजान हायेस्ट मार्क जो मेळटा ताका अशे 21 भुरग्यांक आमी 1,000 रुपया दितले म्हणून. सादे भुरग्याची केस घ्या आतां कितलोच तेंप जाला तें दिनात आनी सरकार म्हणटा आपल्या कडेन पयशे ना म्हणून. 30,000 रुपयांक सरकार पातीशेर पूण 250 कोटी कॅमेराक पडटा. सेम सरकार. हे सरकाराची परिस्थिती स्पीकर सर. आनी एक क्वेश्चन आहा हांवें विचारलेलें हें कितें काय म्हणून स्ट्रे डॉगाचें. तुमी म्हाका आन्सर दिला एक्सपेन्सीस टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रे डॉग्स इज शोन एज नील फॉर लास्ट. डिस्ट्रक्शन म्हळ्यार कितें? आय डीड अंडरस्टँड दीस. कितें मारून त्यो शेपड्यो मेजपाच्यो कितें तें स्पीकर सर? शेपडे मेसपाचें म्हाका खबर ना म्हाका ते But answer तुजें. म्युन्सिपालिटीचे उलयता तो. ना डिस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रे डॉग्स इज द आन्सर गिवन बाय UD. This looks like this. I am myself am saying on the floor of that. This looks like a. I'll tell you one more. No, one more thing. This looks like a ridiculous answer. I will Ridiculous look into answer. So I'll give you one more. There is a expenditure shown towards a pound keeper. Speakers are saying that the figures are varying from 6 lakhs to 9 lakhs a year. Now, I am an associate member of the Margao Municipal Council. I have never seen a cattle pound in Margao. They are spending 6 lakhs to 9 lakhs on whom? There is no cattle pound only. Yeah, this is not ridiculous answer. This is something which is coming from the skies, mare. So, Speaker sir, हे जर सगळें पळोवंक गेलें जाल्यार अंधाधुंदी फूल चल्ल्या. फोंड्या म्युन्सिपल मार्केट म्हणटा तें इश्यू रिजॉल्व जावना. गेले लास्ट 6 वर्सां जाल्लीं. मुखेलमंत्री सांगतालो आपण 6 म्हयन्यान इश्यू सॉल्व करून दिता म्हणून. कांयच जावना. कॉम्प्लेक्स हॅज बीन रेडी फॉर 10 years. Only 20% of the space is occupied. Internal structure is deteriorating. Golden Jubilee signature project म्हणतो Ponda municipality next to the Sun Grace Hotel is pending for 8 years. It's become a white elephant. A MLA has come into BJP, nothing is happening. Speaker sir, काणकोण पे पार्किंग and पालोलें बीच ते आतां पे पार्किंग म्हणून लायलां. ताका स्ट्रीमलायन जावपाक जाय. लोक एलिगेशन आहा की थंय बी आमचे सोप्या भशेन ओव्हरचार्जिंग चलता म्हणून. आनी गोंयचे टॅक्सी ड्रायव्हर जे पॅसेंजरांक पावयतात तांकां हो पे पार्किंग कॉन्ट्रॅक्टर हॅरेसमेंट करता म्हणून म्हाका हे जनता दरबारान केस आयिल्ल्यो प्रॉब्लेम. स्पीकर सर आनी खूब आहा पूण आज आमचे मित्राचो मूड बरो ना म्हणटा हांव हाजेरूच इतल्याचेर काबार करता. थँक्यू स्पीकर सर.